ଆସିଥିଲା କାଲି ସେ ରାତିକ ପାଇଁ ସପନ ସବାରିରେ କନିଆ ହୋଇ ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ସବୁ ଗଲା ହଜେଇ। ବାପା ସେତିକି ଗୀତ ଗାଅ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆଗରୁ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହେଇଥାନ୍ତ। ଆଉ ଏଇନା ଗାଇ କ'ଣ ଭଣ୍ଡା କତିକୁ ଶୁଣଉଛ? ଶୋଇପଡ଼ିନ ନେଇକି ଭଣ୍ଡା କତିକୁ ସେଇଠି। ବାପା 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଲ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ କାହିଁକି ମାଗୁଛୁ? ଏମିତି ତ ମାଗି ମାଗି ମାଟାକୁ ଖାଇଦେଲୁ, ଭାବିଛୁ ମତେ ବି ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ମାଗି ମାଗି ଆଉ। ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଭିକାରୀ, ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଅଂଶରୁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବନି ଆଉ କ'ଣ କୋଟିପତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନବ? ବାପା ତମ କୋଳରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇ ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ବର୍ବାଦ କ'ଣ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା? କଣଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା? କଣଟା ହେଲାନି କହୁନ? ଏରେ ହୋଇ ବାପା ପିଲା ବେଳେ କେତେ କାନ୍ଦିଲି ଖେଳଣା ପାଇଁ କି ଖେଳଣା ଦେଲ, ପିଲା ବେଳଟା ମୋର ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଜବାନ ବେଳେ କହିଲି ଖାଲି ବାହା କରିଦିଅ ବାହା କରିଦିଅ ବାହା କରିଦିଅ, ବାହା କଲ ନାହିଁ। ଜବାନ ବେଳଟା ହିଁ ମୋର ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ବୁଢା ବେଳଟା ଖାଲି ଅଛି। ଆଉ ବୁଢା ବେଳେ ଯଦି ବାହା ହେଇକି ପିଲା ଛୁଆ ନ ହେଲା ବୁଢା ଦିନଟା ବି ବର୍ବାଦ। କାଇଁ ଟଙ୍କା ଇନକମ କର, ବାହା ହବୁ ପିଲା ଛୁଆ କରିବୁ, ତାପରେ ଆଉ ବର୍ବାଦ ହବ। ବଢିଆ କଥା ବାପା କହିଲେ। ତମ ପୁଅ ଆଜି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଁଛି ପ୍ଲସ୍ ତମ ତୁଣ୍ଡ ଛୁଁଛି ପ୍ଲସ୍ ତମ ପିଣ୍ଡ ଛୁଁଛି, କୁଆଡେ ଆଉ ଛୁଁନି। ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମ ପୁଅ କୋଟିପତି ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଣ୍ଡୁ ଧରିକି ବୁଲିବ, ତାକୁ ବାହା ହବ, ଛୁଆ ପିଲା କରି କାଖେଇ ବୁଲିବ ହେଲା। ଲାଗୁଛି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଚାଲିଯିବି ଆଉ। ହଁ ଚାଲିଯିବି। ବୁଝିଲ ବାପା, ତମ ଏଇ ଯୋଉ ବାଳୁଆ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ। ହଁ ଯା ଯା, ଆଉ ଯାଇ ଯାଇ କୋଉଠିକି ଯିବୁ ବା? ସେଇ ନନ୍ଦିଆ ଦୋକାନ ଠଣାକୁ ଯିବୁ। अरे काउचिया तो बाकी पैसा देलुनी आ जमा धैर्य नाही मोर सहीयकू। आखा मो बाकी पैसा केते हेची? केते पैसा 6 मास रे परा 600 टका तोर हलानी। हां थोड़ा 600 टका रहउची आउ ए 600 तो नाही तो 600 टकिया मुंडो आउ जाइनु पूरा 600 टकिया मुंडो। हां 600 टकिया बेला कोन होउची कि रे? ए शास्त्र पुआ देख देख पेपर देइची मे मास्टर को भीतर कोटिपति हेबी आ कोटिपति हे गले माने तो कोटी टका धरई देबी आ ना। अरे बा काई से बाला कथार्थ तू मते करछु कहलु तोर बाकी पैसा 600 टका अछि तू मते देई दे, तू जो कोटी टका पाइबू तो बोपा नै देई देबू। बुझिलु नंदी आई तू पूरा गंधिया दबे। हां एमिति 70 किया बेलिया तू होउछु छे 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 सांग ए हम सांग दीपुना दे। हां दीपुना काई ए यार बा अबे हे नी कोन एमती आउची? अबे ओकिलो बोकिलो हो गेलानी से छोड़ा से ओकिलो बेलिया देखा जाउ से कोटीपति हे गेला बदे देखुनु कोड फोड मारची। हे जिबा गिरतला को चल 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 आ। अरे सांग माने केमती अच्छो? अरे दीपुना अरे दीपुला अरे सांग जा। अरे सांग तोर ये की गेटअप? अरे सांग मु कोटीपति ही जाइछि रे। हे देखुछु देखे आमरी सहित गंजेई मद अफिम खाई बुलुतला हैं ता संगु टिके टिके बीड़ी मझिरे मझिरे टाउतला। आज देख से कोटीपति। तू कोटीपति हो से कोटीपति हो समस्त कोटीपति हेबे। अब आमे केमती कोटीपति हबा? ए कोन गुला छोटो छोटो गुला नुए कोन गुल्लू गुला व्यापार कोन कहउनु? हनुमान पैसा। हनुमान पैसा? अबे सेटा कोन? अरे हनुमान पैसा सी जानि छी मु कोन जानि छी ना कोन सेटा? अरे सांग सेटा गोटे पैसा। हां के कोन कहउची गोडी मैट ना कोन सब पैसा? गोडी मैट सते साको समान करना सांग से पैसार मूल्य 60-70 कोटी टंका। ए सेटा हमें पाइबा को? सेटा एरिया रे अछि गोटे पैसा जहा को मिलिबो से 60-70 कोटी टंका मालिक होई जिवो। 60-70 कोटी टंका? हां ये देखिलो नंदी आई मो टिके पूर्व तो मु कह कहउतली पेपर मोर राशि बळ बाहरची मु कोटीपति हे जिनी अंबानी सहित कथारता बाळ सांग सुनो अरे समस्ते मिसी खोज हनुमान पैसा मिली गले जनका लेखे 10 कोटी लागे बांटी की नबो। मु रेडी रेडी किंतु सेठी पई किछि पैसा खर्च होबो कारण हमें बुलिबा खोजिबा सेही पैसाटा किए खर्च करिवो तमे सब ओ तमे भाबु थाओ मु आसुची हनुमान पैसा मिलिले मते फोन करिवो हैला हनुमान पैसा। अरे नंदी आई
देखु तो से कौन कही देई गला 60 कोटी टंका आम हरई दबा पैसा पतर तो मो पाखे भी किसी ना कौन करिया किसी मुंड काम करनी मोर हौ ठीक अच्छे तुम के व्यस्त होनी दुकानटा बंधा पकेदबा राइट बढ़िया कथा आगे मैडम आपण जो व्यस्त हूँ मु से अच्छी मु समस्त ऊपर नजर रखी मुझे देखिकी कॉल करुँची रही मैडम जहाँ भी आमको हनुमान पैसा खोजिक बाहर करिया पड़ो कोटिपति हवाटी जी जान लगेदबा ओ तू व्यस्त कहीं हो आज सकाଳେ मु पेपर रे कौन राशिफल कहला अरे कोटिपति मु हेबी मु हेबी माने आमे समस्त हबा अच्छा ताले यही मान ताले बेपार करछुदी हेलो मैडम मु गोटे ग्रुप को फॉलो करछि आपण टिके शीघ्र आसंतु ए सोळा को रेड हैंड रे धरिया पड़िबो आसंतु आसंतु गला ताले आमे पूरा कोटिपति हैं मु तो भाबुची घर द्वारा पूरा बाटे ए कौन तत्तर है कि कोड़ जाऊ बापा तुमको मु कहू नथली कोटिपति हे जी बेली की ओ भाग्य खोली गला बापा मु कोटिपति हे जीबी केमिति 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 हां कहना 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 अरे कौन कहू ना अरे बापा परा बापा अगर कहली सिखा आगे कहबेन व्यस्त कहीं हो बापा आम गाँव जो आम गाँव सांग जो ये अरे दीपुना ओहो से चैन नाग पुओ हाँ बापा से कहूला हनुमान पैसा बिकी कोटिपति हो गला आमको कही आमे जे ताकू जोगाड़ करी दे देबू हमको से 60 कोटी दब अच्छा बापा से पैसा मिलिबो कोठी बुझल मौसा से भाई एरिया रे अछि आउ हनुमान पैसा खोजिया पई मु मो केबिन की भड़ा दे दीची कोटिपति हे जाला परे तापर मु शोरूम करबी हे बापा भलो करछु केबिनटा बंधा पकैछु माई किना को बंधा पकैनु तो भाई कोन भड़ा रे जानती भड़ा दिया हवा योग्य हेले बापा पैसा मिलिबोनी कई ए बापा गोटे बाटो अछि मोर गोटे भलो गुणिया चिन्हा अछि हां मु ताको पाको नै जिबी पैसा मिलिबो किंतु मो पार्टनर हेबी हां मो पार्टनर हेबी ना 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 हबन काई आउ आम संगे 3 जण अछंती सिए फुणी के 4 जण पैसा कोडी हबो मु तो जड़िए अछि बी 10 कोटी न खा भाग ताठू ऊपर पडुछि आ असुविधा कोड रहउछि ना ना सुन मिछ कथा कहीं कही हबनी आ ता छड़ा मोर व्यक्तिगत हिसाब रे मोर पैसा टी अधिया दरकार आ घुआलटा को फुणी टाइल फाइल पकी मार्बल कोन गाई टाइल घर हगिबे हां साडो से कथा से सही पैसा रही जबो हई हौ जा मु जाउ जा हां चल चलनो चल गुणिया पाखु जबा इरे बापा आज दिनटा भलो नाइ काली शनिवार काली भलो बार काली जी हेला काली जीबा हां हां ठीक है हौ मु टिके जाई ड्रेस चेंज कर दी जीबा मार्केट ले जा हां आयो रे मां 10 कोटी सारा 10 बाटा खड़ू माई किना किनी पकई ना सुविधा नो अच्छा कलिकता सोना गाछी आड़े पळैले 10 बार दिन बुलिया संति शारीरिक सुख मिलंता ना से पैसा मिलू देखिया जा हबा गुटे करबा आ एबेठू भाबी कि लाभ नाही ना चलो देखिया बस वाह ए नंदेई कौन होए वाला एमती भाबुछु कौन भाबुछु कह ना बे थोड़ा चाहा टाइले चाहाटा पी पाने माने मो मुंड खराब हो 10 कोटी टका पाइले मु कोन करिवि मु सेया भाबु अच्छा 10 कोटी केते खंडे नोट हबो तथापि 2-4 बस्ता खंड हबो आ बैगन चितारी बस्ता आ कोन अल्प ना बे आ पुलिस आज धर देबे ना मु भाबुची बस्ता खंडे बांधी देई गिरी धबळेश्वर घाट रे भसई देबी पानी जबर भसई देबी ए नई रे पैसा रा फोबाड़ दबु आ एते गोडा कोन करबी एई तू साडे कोन नहीं जुरे आ करे से झियो के मत अनौची देख एई अनौची हसुची माने दब दब कौन दब अरे मन मन सीते ते दब कथा कौन मको दब अखाड़ डबल आ ए तुम बैठ हां माउ जे ता 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 हाय हेलो
ତମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନା ହଁ ତମରି ନା ବା। ମୋ ନା ଆରେ ବାବା ତମରି ନା। ଆରେ ମୋ ନା ପରା। ପାରା ତାମାନେ ତମେ ପରିରାଇଜର ଲୋକ? ଆରେ ନା 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 ମୋ ନା ମାନେ ତମ ନା ମୋ ନା ହଁ। ତରିକାରେ ବୁଝିହେଲାନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତମ ନା କଣ? ମୋ ନା କାହୁଚିଆ ଜେନା। କାଉଚିଆ ଯେ ନା ସେଟା ପୁଣି କେମିତିଆ ନା ମ? ଓ ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲି କାଉଚିଆ ସାପ ଭଳିଆ ଖାଲି ମାଟିରେ ପଶିଲି ହେଁ ଗଡ଼ିଲି ମାଟିରେ। ମୋ ବାପା ସେଇ ଯୁଗରୁ ମୋ ନାଁ ଦେଇଦେଲା, କଳା କିଚମିଚି ହେଇଥିଲା ତ କାଉଚିଆ ଜେନା ଦେଇଦେଲା। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଫିଟିଲିଣି ଆଉ, ଦେଖୁନ ଗୋରା ହେଇଗଲିଣି। ହଁ ହଁ ଏବେ ଅଢେଇକିଆରେ ତମ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ଆଉ ଛାଡ ସେ ସବୁ। ଆଖୁରସ ପିଇବାକୁ ଯିବା? ଆଖିରେ କଣ ଭାବୁଛ ମ, ଚାଲ ଯିବା। हेलो हाँ हाँ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ମୋ ହେଇନି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ। हेलो हाँ 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 ହେଇଗଲା। ସେ ନା ଏଇଥର ବି ହେଇନି। हेलो हाँ हाँ ମୁଁ हाँ ଦେଖିଲ रेडी रेडी हाँ हाँ ଏଇଥର ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। अच्छा भाई केते टଙ୍କା कहलो हमर? मैडम बा दे देछंती। कोन अति बाजे लोकटा हां मु किए तांगळ कहलो सोडा गेस्ट आछोदी तब केम तांगळ नै जाइतो पैसा एटा भाई कोन देखुछ पूरे दे हेला हेला तमे मते दे दो ना। हेलो हां अरे ठीक रहलो हां हां ठीक है जाओ हां आ जा हेलो हां अरे तमे मते कहले फोन पे करबो करू ना। हां रहलो ठीक है नंबरटा देखिलो। हां लेखा 980 सेठी सेठी एही देखो स्विच ऑफ हो गेला। ओ छाड़ ना परे दे दबो करी किछ बुझी पारे। अच्छा तुम करूछ कोन? एई 10 कोटी आसीबो 10 कोटी। हां केमिति बा? हनुमान पैसा हां मु ताय तुमको भाबी हो। आ भलो हैला आमे दी जण घर संसार करी रहिया ए रहलो कोन फोन बाजी दे इमरजेंसी कॉल स्विच ऑफ थले भी आसीबो। हेलो अरे ससुर पो जाउची रुओ। हां रुओ हां 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 आउ जाउ माउची तो ना जाउची 10 कोटी आसीबो व्यस्त होनी। ओहो मु आक भाई जीबी हो। ओम फट 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 स्वा 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 मा आ आ आ आ आ मा आ आ आ आ आ ओ मा ओ फट 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 स्वा 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 आज्ञा गुड़िया बस नमस्कार। भाई स्मृति बाबा प्रणाम कल्याणमय बाबा। बाबा ए फुलटा आनिची तुमको टी पूजा देबा थो दियो बाबा। हां स्मृति बाबा ओम फट 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 स्वा 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 केरे तो मु ए तळ साइरु आज्ञा आछि मो ना दुर्योधन जेना। कोडा तू काहे गेजो ये कथा कोन कि गुडे जिंस खोजिबार थिला हजि जाइजी नाही आज्ञा ये हजि ने खोजिब कोनटा बालटा ये बापा काउचिया कइलु आपण डरंतु नि मो पुओ ना होची काउचिया। ओम फट 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 स्वा 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 हां गुनिया महाराज हां हनुमान पैसा को मानो हनुमान 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 पैसा हां ओम फट 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 स्वा 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 मा आ आ आ आ आ मा मा ओपुरो राजा मा हनुमान पैसा कोन कहले अछि 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 मा कहले ऑर्डर जाओ पूरा मोर अच्छे हां गुनिया महाराज करो जय ओ फट 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 हां
ଇଏ ଗୁଣିଆ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଉପର ଆଖି ଖୋଲୁଛି? ଖୋଲୁଛି ରାତି 12ଟା ପରେ ଖୋଲୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି ମହାପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ମହାପ୍ରଳୟ ଓମ୍ ଫଟ୍ 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 ସା 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 ଉଡ଼ା ହଁ ପ୍ରଳୟ ଟିକେ ଖୋଲେ ଖୋଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରଳୟ ହଉଛି। ପ୍ରଳୟ ଦେଖିବୁ ତୁ ମୋ ଉପର ଆଖି ଖୋଲେଇକି ତୁ ପ୍ରଳୟ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ତୁ ଚୁଳାକୁ ଘୁଷୁରି କରିଦେ ଚୁଳାକୁ ଘୁଷୁରି କରିଦେ ବନ୍ଦ କର କାଣା ମତେ ମୋର ଆଖି ତୁ ଦେଖିବୁ ନା ନା ମୋର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର 10 କୋଟି ମତେ ମିଳିବ ନା? କେତେ 10 କୋଟି। ହଁ ଠିକ ଯେ 10 କୋଟି ହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ଯାହା ଆସିବ ଉପରୁ ଅର୍ଡର ମତେ ମା ମା ଆ ଆ ଆ ଦେଖିଲା ମା ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ ମୋର କିଛି ଆଉ ଯଦି 10 କୋଟି ମିଳିବ ଆଉ ମତେ କେତେ କଣ ଦବ? ନା ମ ଆଉ କଣ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପାଉଣାଟା ମିଳିବ ଆଉ ମୁଁ ପାଉଣା ପାଇବି ଦାନ୍ତରା ତୁ ଚିତା କାଟିବ ବହି ସଂସାରଟାକୁ ଆଉ ମୁଁ ପାଉଣା ପାଇବି ତ ଏ ଫଳ ଦେଇଦେବି ଫୁଲ ଦେଇଦେବି ଯା ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବି ଯା ଆଉ ମୁଁ ଖୋଜା ଖୋଜି କାମ କରିବି କାହିଁକି ଏତେ ଇଏ କାହିଁ କରିବି ଯା ତମେ ତୋର କଣ କରିବ ଯା 10 କୋଟିରୁ ମତେ ପାଉଣା ଦବ ଶୁଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେୟା ଦିଆଯିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା 10 କୋଟି ହେଲେ 5 କୋଟି ମତେ ଦେଇଦେବ ଆଉ କଣ? ନା 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 ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବୁ? କଣ 5 କୋଟି ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କଣ ମୁଁ ତ ମୋର ଯାହା ହଉଛି ନା ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କଣ 5 କୋଟି ଆମ ଘରକୁ ନଉଛି ନା ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ଦେଖୁନି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହା ଶୂନ୍ୟ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ 5 କୋଟି ହେଲେ କୋଉଠି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେବି ଅଷ୍ଟପରି କଲି ଅମକ ଦିନ କରିବି ଯାହା କରିବ ତମେ ମୋର ଯାହା ପାଉଣା ହଉଛି ଓମ୍ ଫଟ୍ 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 ଏ ନନ୍ଦିଆଇ ସେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ନଈରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୁଣିଆ ବାବାକୁ ଦେଇଦେ ଆମ କାମ ହେଇଯିବ। ହଉ ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମେ ସେୟା କର ଆଉ ଇଏ ତାହେଲେ ଏଥର କୋଉଠି ଟଙ୍କାଟା ଅଛି କୁହ? ପଇସା ତାହେଲେ ମିଳିବ ତ? ଆଚ୍ଛା କିଛି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ଯାହା କହିବେ ଉପରୁ ମା ମା ଆ ଆ ଆ ଆଇଲି ଆଇଲି ଓମ୍ ଫଟ୍ 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 ସ୍ୱାହା ଦେଖ ମା ଆ ଆ କାଲା କାଲା ओम फट 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 स्वा 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 आ आ ए धर मत धर धर ए गे ओम पापा ओम चल चल बालू के ओम फट 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 स्वा 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 मन पूछता भीतर चल चल ना 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 मु ता भीतर जीवी नहीं लो ओपाल ता भीतर साप थिबो मोर डर बाडियो मु जीवी नहीं ए काउचा तू जा मो ना काउचिया बेली तू साप मते भाबिलु आ सोळा को गोटा जाबडा देबी ती ए फट 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 चल हे छाड़ो हो 10 कोटी टका मिलियो मु बता मैं भीतर जीवी ये काउचा मो फोड़िया दिटा को चल फट 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 सही धरो बाबा देखी मिलीगला 10 कोटी टंका मिलीगला 10 कोटी टंका अब ये कौन 1.5 टंका अरे मैं तुमको कहूँ शेयर करो नहीं तो अरे सड़ा गुड़ा हनुमान पैसा आईली तुम यही बेपार चलैछ सड़ा तुम गांडी ना फटेबी तुम सड़ा जेल रे पुरेबी कौन हैं ना कौन है जो हनुमान पैसा कौन है जी तुम कहा सहित पंगा नौ तो जानी पारछ टी मु कौन डरी जिना कौन बा सर सर आपन को हाथ तो जोड़ची गोड़ धरची देखिलो ताको बॉडी रे किछि अछि गोटाई माटे के मर जीवे सर मारू तो नहीं कौन किछि जा देखिलो रोल बाड़ी गाड़ी फटई दे मारी कि तापर जाड़ीबो नहीं से जान ये हो मु आउ कौन कोई गाड़ दिया तो ओ केबिनी बंधा पकई करी सब जाक पैसा मु खर्च करते गरीब गुरुबा लोक आज्ञा मते छाड़ दे
मत छाड़ दिया मत छाड़ दिया ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ଭୂମିକାଟିଏ ସିଏ 15-20 ମିନିଟ୍ ଏପିସୋଡରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଏ ଲଞ୍ଚ ପରେ ମୁଁ ଆଇଥିଲି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଭାସିଯିବେ ଗଲେ ପୁଣି ଡବିଂ କରିବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତମେ କହୁଥିଲ କୁଆଡେ ଉପର ଆଖିଟା ଖୋଲିଦେଲେ କୁଆଡେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ଭାସିଯିବେ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଭସେଇ ଦଉନ ଦେଖିଆ ଭସା ଭସା ସମସ୍ତେ ଶଳା କଣ ମତେ ଭସେଇବୁ? ମୋ 14 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ମାଡ କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମାଡ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଇଛି ପିଲାବେଳେ ମାଡ ଖାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ମାଡ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବିନି ମୋ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଗଲା ତମରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡିକିରି ମୁଁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ମୋ ଦଶ ନନ୍ଦିଆଇ 10 କୋଟିଆ ମାଡ଼ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖୁନୁ ମୋ ଆଖି ଗଲୁ ଆଚ୍ଛା ଗୁଡିଆ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା 10 କୋଟିଆ ମାଡ଼? ମୁଁ ମନା କରୁଛି ମୋତେ ଛୋଟିଆ ରୋଲଟା ଦିଅ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ନାଇଁ ମା କି ଭୁଲ କଲି କାହିଁକି ମୁଁ ଆଇଲି ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ପରେ ଆଇଛି 10-20 ମିନିଟ୍ ଏପିସୋଡରେ କେତେ ମିନିଟ୍ ବାହାରିବି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଚିତା କାଟିଲେ ମୁଁ ଗଲେ ଡବିଂ କରିବି ଇଏ କ'ଣ ଖେଟା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଡାଇଲଗ ଫାଇଲଗ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଇଏ ବି 10 କୋଟି ନେବ ଏମିତି ବାପା ତମ ପଛ ଦର୍ଜ ହେଇଛି ପୋଲିସ ବାବୁ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଛାଡିବ? ଆଗ ମ୍ୟାଡମ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ତମ କଥା ବିଚାର। ତାମାନେ ମ୍ୟାଡମ ବି ଆସିବ ସିଏ ବି ତାମାନେ 10 କୋଟି ମାଡ଼ ମାରିବ ଆମକୁ ହେଇବା ମ୍ୟାଡମ ଆସିଲେଣି। जाओ एमाने किसी मानले ना नहीं नाई मो मैडम ए सळा मानु नादी समस्त को नहीं 3rd डिग्री अप्लाई कर समस्त सब मान जिवे हो सुनो सुनो मु सेमाने को धरि के ठिया होची तमे हमर गोटे फोटो उठै दे हला आज्ञा आज्ञा मैडम हां एबे फोटो नियो हेतु का के आडे ओनुनु साडू को देखुनो नहीं आडे ओनुनु सबु साडू को देखो ना अबे एडा को टोकी देखिनी साडू को ना हे ये फटाफट किछु उड़ेनी कोन समस्त अनेलेनी मैडम आपन फोन आसलानी हां आज्ञा सर अरे सुनो से जो हनुमान पैसा गैंग ता धरा पड़ी जाईची हला कि तमे सेटु पळे आसो आज्ञा 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 सर हो सुनो तुम मन को छड़ा दे ला ला तुम जाओ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଏ ଶଳାର ଡାଇଲଗ ନଥାଏ କଣ ଡାଇଲଗ କହିଲେ ବାପି ଆଇପା ମୋର ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ପଛରେ ହଁ ଏ ବାପା ଚାଲ ଯିଆ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଚାଲ ବାଳ ନବ ନା ଚାଲ ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ନନ୍ଦିଆଇ କଣ ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁନି ତୁ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଘରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ବୁଦା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ହନୁମାନ ପଇସା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ଯିବି ଯାହା କହ ନନ୍ଦିଆଇ तो क्यारेक्टर दम अछि रे मानिया पड़ियो हाउ नु हाउ कोन देख पुलिस आसला भांगुनिया गला पैसाटा कि नैछि ना बुदार जाई कि पैसाटा मु लेगिर जिबी अरे मु मानुची तो कथा मानुची मु बुदा भीतर हनुमान पैसाटा अछि हेले बा सीन सरी गलानी वही एंड हां तू कहि देले मान जिबी अरे बापी बाबूकर जते सब एपिसोड होईछि सब एपिसोड रे पार्ट 2 मु तू कहि दे मान जिबी अरे एटा हेले पार्ट 2 होबनी बापी बॉम्बे जिबे सत ना आ कोन मिचरे एटा पार्ट 2 लेखाई जो रजरे पळे मुंबई साई दर्शन हां ताले तो सतर तू सता कहू तो भीतर को टिकट अछि तो आ ताले हला ओहो बढ़िया 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 हां देखिलु एई भलिया चुटी सब एपिसोड देई गिरी म मुंडो दुखुनु कतो गल्लू करछि तापर पार्ट 2 रे मते एंदा चुटी देई थांदे पुनी माइक ने आसी पुनी बाडे थांदा ताहु बेला भलो बढ़िया हला हां हां चल 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 तू दुकान खोली चल पड़ आ बापा